Untuk hari ini itu yang sangat sukar mungkin sebab karena kemarin mungkin Marc Marquez sudah tahu bagaimana keletihan dia. Oke, kita lanjut lagi. Subir al podio de momento es ser demasiado optimista. Una cosa son los entrenos, ya otra 30 voltas shashering. Estoy más cómodo. Aduh, ada komodo juga sini. Komodo pero no se puede porate.